नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले का और एक बच्चे का, जिस बच्चे ने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया। इस वाक़ये को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं एक बस्ती में हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे। इनमें से एक अल्लाह वाले शख्स थे जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे। सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। इस बस्ती में वक़्त का काजी जो था वो हिंदू था। वो अल्लाह वाले से बहुत हसद करता था क्योंकि सब लोग अल्लाह वाले की बात को ज़्यादा तरजीह देते थे। वो हिंदू काजी इस अल्लाह वाले को इस बस्ती से निकलवाना चाहता था। अल्लाह वाले के पास पूरा दिन लोग आया जाया करते थे अपने मसले लेके। एक दफ़ा अल्लाह वाले ईशा के बाद कुछ लोगों को तबलीग दे रहे थे। उन सब के सामने एक औरत आई जो कि अपना मसला लेकर आई थी। वो कहने लगी, मैं इन सब के सामने अपना मसला नहीं बता सकती। वो लोग वहाँ से उठकर चले गए और वो मसला अपना बताने से पहले ही अपनी अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से बेहोश हो गई। अब अल्लाह वाले के पास कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था शख्स और ना ही कोई औरत जो कि इस औरत को संभाल सकता। तो उन्होंने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और खुद इबादत में मशगूल हो गए। यहाँ तक कि सुबह फजर का वक़्त हो गया। जब उस औरत को होश आया तो वही रात वाले लोग सुबह फजर की नमाज अदा करने आए तो उनको देखकर वो वहाँ से चली गई। वो अल्लाह वाले फिर से दीन की तबलीग देने में लग गए। अल्लाह वाले के दिल में कोई खोट ना थी वो, मगर वहाँ के हिंदू इनसे हसद करते थे। इसी तरह कई महीनों बाद फिर वही मक्कार औरत उनके पास आई, एक बच्चा लेके आई। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। इन सब लोगों के सामने वो औरत कहने लगी, ये बच्चे का बाप है, ये मेरे बच्चे का बाप है। लोग सब देखकर हैरान परेशान हो गए और सभी उन अल्लाह वाले को देखने लगे। कभी इस औरत को देखते तो कभी उस अल्लाह वाले को देखते। काफ़ी देर बाद वो अल्लाह वाले बोले कि ए औरत, तू अल्लाह के खौफ से क्यों नहीं डरती? वो कहने लगी, सब लोग आपके फ़ैसले को ज़्यादा तरजीह देते हैं और आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है और आप लोगों के सामने अल्लाह वाले बने हुए बैठे हैं। ये बात पूरी बस्ती में फैल चुकी थी। फिर ये फ़ैसला काजी तक पहुंच गया। उस काजी हिंदू ने अल्लाह वाले को और उस औरत को बुलाया। वहाँ सब लोग मौजूद थे उस औरत के समेत, मगर वो अल्लाह वाले अभी नहीं आए थे। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। जो लोग उन अल्लाह वाले के पास आया करते थे तबलीग के लिए, वो भी इनके मुतल्लक बातें कर रहे थे। वो अल्लाह वाले अपने अल्लाह के हजूर सजदे में गिरकर रो कर दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, तेरे इस बंदे पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया जिसे सुनकर तमाम लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं, तमाम हिंदू मेरे दुश्मन बन चुके हैं। या अल्लाह, मैं तो हर हाल में मुश्किल में सिर्फ तुझे ही पुकारता हूँ। आज मैं एक मुजरिम बनकर अदालत में जा रहा हूँ, तू मेरे हक़ में फ़ैसला कर दे। फिर वो ज़ोरों कतार रोने लगे। जब वो दरबार में दाखिल हुए तो सब लोग एहतराम से खड़े हो गए। हिंदू काजी को भी खड़ा होना पड़ा। जब अदालत शुरू हुई तो अल्लाह वाले कहने लगे, लोग हमेशा अल्लाह के वलियों के साथ यही सलूक करते हैं। इस औरत को कहो कि कोई गवाह पेश करे, ये बच्चा मेरा है। और उस औरत ने 4 गवाह पेश किए और कहने लगे कि हम गवाही देते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने उस रात उस औरत को आते देखा और सुबह फजर के वक़्त जाते देखा था। उन अल्लाह वाले के पास से वो औरत ज़ोरों कतार रो रही थी कि मेरे बच्चे पर और मुझ पर बहुत जुल्म हो रहा है, मुझ पर ज़्यादती हो रही है। वो मक्कार औरत भूल चुकी थी कि वो एक बहुत ही बड़े अल्लाह वाली के सामने खड़ी है। और वो अल्लाह वाले कहने लगे, अरे तू खामोश हो जा, अपने गवाहों को भूल जा, तू अपने इस बच्चे के मुंह से कपड़ा हटा। हम पर ज़्यादती हो रही है, तुम पर जो ज़्यादती हो रही है ये बच्चा खुद ही तुझे बता देगा कि इसका बाप कौन है। वहाँ सब लोग हैरान हो गए कि एक दिन का बच्चा कैसे बोलेगा। वो मक्कार औरत कहने लगी, ये एक दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जिसने इस बच्चे को पैदा किया है वो इसको बोलने की ताकत भी देगा। वहाँ तमाम हिंदू मुसलमान सब हैरान थे।
وہ ہندو قاضی کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بچہ گواہی دے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے ہی عورت نے بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو وہ بچہ سویا ہوا تھا۔ سویا ہوا وہ اٹھ کر رونا شروع ہو گیا اور وہ ہندو قاضی بولا یہ بچہ تو رونے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا، آپ سب کا کیوں مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ اللہ والے قاضی کو کہنے لگے آپ اس بچے سے اس کا نام پوچھیں، اس کے باپ کا نام پوچھیں۔ تو ہندو قاضی نے غصے میں اس بچے سے پوچھا کیا تو اپنے باپ کا نام جانتا ہے؟ قاضی نے 3 بار اپنا سوال دہرایا مگر وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اب قاضی کہنے لگا اس اللہ والے کو آپ مان جائیں کہ آپ نے گناہ کیا ہے اور آپ اس بچے کے باپ ہیں۔ وہاں وہ عورت ڈری ہوئی تھی مگر پھر بھی کہنے لگی آپ مجھ جیسی مجبور عورت کا مذاق نہ بنائیں، میں کہہ رہی ہوں سب کو کہ میرے بچے کا باپ یہ اللہ والا ہی ہے، یہ لوگوں کے سامنے اللہ والا بنا ہوا ہے اور میرے یہاں مزید مذاق بنایا جا رہا ہے۔ آپ مزید کچھ کہے بغیر فیصلہ سنا دیجئے۔ وہ اللہ والے خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے تو اللہ والے پھر خود جلال میں آ کر خود اس بچے سے پوچھنے لگے کہ تو بتا اس سب کو اپنے باپ کا نام کہ تیرے اصلی باپ کا نام کیا ہے؟ پھر ایک دم سے خاموشی طاری ہو گئی اور ایک دم سے سلام کی آواز آئی۔ وہ آواز اس معصوم بچے کی تھی۔ وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر یہ حقیقت تھی۔ ان اللہ والے نے اس بچے کے سلام کا جواب دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس بچے کی آواز دوبارہ آئی، کہنے لگا میرا باپ اس بستی کا معزز سردار ہے یعنی وزیر ہے، اس کا نام سلطان ہے۔ یہ کہہ کر بچہ خاموش ہو گیا اور پورے دربار میں جیسے کہرام مچ گیا۔ وہ عورت کانپنے لگی۔ وہ عورت کانپ رہی تھی اور ڈرنے کی وجہ سے وہ گرنے ہی والی تھی کہ وہ گرنے لگی تھی کہ اللہ والے نے اس کو پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ وہاں موجود تمام لوگ اس عورت کو بری نظر سے دیکھ رہے تھے اور وہ اللہ والے اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے ایک ایسا معجزہ پیش کیا جس سے وہ بے گناہ ثابت ہو گئے۔ لوگوں کی نظریں اس بستی کے سلطان پر تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور اس سلطان کا چہرہ شرمندگی سے لال تھا۔ وہ اللہ والے سے معافی مانگنے لگے کہ اس بچے کا باپ میں ہوں، اور وہاں پر جتنے بھی ہندو تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے اور ان اللہ والے کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر بھی اللہ پاک سے وہ دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے۔ پہلے بھی ان اللہ والے کی عزت بہت زیادہ لوگ کرتے تھے، ان ہندو قاضی کی، ان ہندو قاضیوں سے زیادہ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اب مزید ان کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اچھی بات کہنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔